कांदी कांदी माँ कहूला मु बाहर को जाइथिली फेरिला बेलू मो झील देहटा पूरा रक्त रे जुड़बुड़ हो जाइथिला। मो झील को खराब नजर देखुला मो झील को असाधारण करुला। से प्रतिवाद करिवारु प्रथमे ठेंगारे पिटिला आउ परे कोदाଳରେ मुंड को हाणीदेला। मते न्याय दरकार से युवक मो झीर जीवन नहीं जीव प्लीज से युवक को गिरफ करी फांसी दे दियो। एकथा हेउची जने 10म श्रेणी रे पढ़ुथिबा गोटे झीर मार दुख भरा कथा। हाँ आज्ञा स्कूल फेरिला खाईदे घर भितर शोइथिला। हठात पड़िशा घर युवक घर भीतर को पशि आसिला मोबाइलटा पिटी भांगीदेला आ बाड़ी रे पिटिला परे फाउडारे चोट परे चोट मारी चलला। चित्कार करुला 10म श्रेणी रे पढ़ुथिबा झील किछि बुझिबा आगरु मुंडटा दुई पहाड़ ही रक्त जुड़बुड़ हो सारिथिला। झीर चित्कार शुणी गाँ लोके दौड़ी आसीथिले। गाँ लोक देखि से मानस फेरार हो जाइथिला। ए घटना पर झील डरी जाइथिबा बेले भୟରେ स्कूल जीवा भी बंद कर देइछि। हेले पुलिस जेमिति सबु जानी से युवक उपरे किछि कार्यानुष्ठान नौनी। एबे बलंगा थाना अंचल घटिथिबा से घटना रे दोषी मानकु पुलिस खोजुथिबा बेले पुणी डेलांग अंचल एमिति एक घटना चांचल्य खेलाई देइछि। हाँ आज्ञा छात्री मरणात्मक आक्रमण कला अभियुक्त फाउडारे हाणी जीवन मारिदेवा उद्यम। पुणी जड़े 10म श्रेणी छात्री को मरणात्मक आक्रमण अभियोग सामना को आसी। स्कूल फेरी छात्री जनक घरे शोइथिबा बेले पड़ोशी घर युवक तांको फाउडा और ठेंगारे मारणात्मक आक्रमण अभियोग होइछि। आक्रमण ने शिकार होइतिबा 10म श्रेणी छात्री अवस्था गुरुतर रहिथिबा बेले तांको सह अभियुक्त असाधारण उद्यम पर मरणात्मक आक्रमण करिथिबा छात्री जनक अभियोग रे कहिसंती। एभली घटना पुरी जिला डेलांग अरिसाल पंचायत नहरकंटा ग्राम में घटिथिबा बेले अभियोग पर भी डेलांग पुलिस चुप बसतिबा नाबालिकार बापा अभियोग करिसंती। यार भितर घटना को 6 दिन बीती जाइथिले मध्य अभियुक्त विरुद्ध रे कोनोसी कार्यानुष्ठान होई नथिबा एवं नाबालिका छात्री जीवन प्रति विपद रहिथिबा नै नाबालिकार मां मध्य कहिसंती। एथिसह घटना परठारु छात्री पाठपढ़ारे समस्या सृष्टि होतुबा और तांको जीवन प्रति विपद रहिथिबा बेले पुलिस कोहल मनोभाव प्रशासनिक कार्यदक्षता उपरे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। घटना दिन डेलांग पुलिस को छात्री बापा लिखित अभियोग करथिबा बेले पुलिस घटनास्थल परिदर्शन न करी अभियुक्त घर को जाई फेरी आछंती। घटनास्थल फाउडा कि बाड़ी पुलिस जबत करनाई बोली छात्री बापा कहिसंती। एभली संवेदनशील घटना प्रति पुलिस केवल मामला रुजु करथिबा बेले तदंतरे बाट बणा होइछि बोली सांघातिक अभियोग आछि। राज्य में एभली अपराधिक बेलकु बेल वृद्धि पाउथिबा बेले न्याय अपेक्षा ए डेलांग छात्री बापा माँ और पूरा परिवार 5:30 होइतिला मो सोइतिली तापरे आम बारिका बाट खोलले तापरे बाहर को आसिली। बाहर को आसला परे तापरे मते बेडी के नेले तापरे मोर फोन भांगी देले। तापरे फोन भांगी सारा परे तापरे आखि के बाड़े देले तापरे पिठी के बाड़े के कले तापरे मुंड को फाड़रे हाणी देले। जेते बंद देश रे विरचना करते ये सेमती कोन सब बोले गाँ रे करते ना ये फैक्ट्री ना गाँ रे माने बहुत एमती से मोर बड़ा बापू है। देखो जो कहबा पाठ पुत्र पुरतो कौन सब असुविधा मोर 10म श्रेणी तो पाठ पढ़ा जाऊली थोड़े मो संखी चिपीले तापर एमती संखी चिपिला पर मु आसली घरे मो मामा बाबा को कहली तापर कहला पर आम माँ बाबा भी ये करके कले तापर सेठू मो जीवन प्रति बहुत विपद अछि। मु पाठ ही पढ़ी पारू केते दिन लगी घरे रहले मु 10-9 दिन होला। तो बर्तमान कौन भय लगुची ना कौन असुविधा भय लगुची मारदबा बाटरे भय लगुची। मते न्याय दरकार सुरक्षित जमती रही मते न्याय दरकार। सर मुझे झाड़ा जाइली झील घर थी आईला बेलू हाणी रक्त तार कर टाइम तमें भी देखी तुम दिह मुंड कह जाऊे मो झील पड़ा कहली मुंडिया माजी प्रभु फांसी हो जाऊ तक आ कि जाऊनी मो झील को न्याय मिलू। चरित्र जमा भल नु आमको भाषा पकई नंगड़ा है करे आम भी सहीचु सार के सहबू आक बर्तमान दंड दि जाऊ मुझे ये कहूँ
ଆମେ ସାର୍ ବସିଥିଲୁ ଏଠି, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଏତେ କଥା। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଲି, ସେ ଯା ଥିଲା, ସେ ଯା ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ି କଲା, ମୋ ଯା ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ପୁରା ଆଉ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ଭାସିକି 3ଟା ଲୁଗା ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେବେ କ'ଣ ଏମିତି କରିଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କରିନି, ହେଲେ ତାକୁ 7-8 ଦିନ ହେଲା ତା ତଣ୍ଟି ଧରୁଥିଲା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଗାଁରେ ଏମିତି କେବେ କିଛି କ'ଣ କରିଛି କି? ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତେ ବକା ହତା କରି, ଗାଁ ବାଲା ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଡରିକିରି ତା ଜୀବନ କାଳେ ନେଇଯିବେ କାହାର ବୋଲି ସେ ବି ମାନେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବି କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖରାପ ତାର। ଝିଅ ବୋହୂକୁ କ'ଣ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖେ ନା? ହଁ, ଖରାପ ନଜର ଦେଖେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଖାଲି ଦାବି କରୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଫାଁସି କୋଟରେ ଝୁଲିଆ ହଉ, ଏତିକି। ପୋଲିସ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଆପଣ ଆଲୋଚନା? ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନି, କେବଳ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଘରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କରିଥିଲା? କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଘରେ ରହୁଛି? ଏଇନା ଘରେ ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ଗଲେ ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଲସ୍, ତାର ଇଏ ହବ ବିପଦ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଘରେ ନଥିଲା। ଝିଅ ମୋର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକିରି ଶୋଇଥିଲା ଖଟ ଉପରେ। ହଠାତ୍ କିନି ସେ ଆସିକି ଝିଅକୁ ଆଗ ତା ମୋବାଇଲଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ଝିଅକୁ ଟଣା ଅଟରା କରିକି ଆଣି ତାକୁ ଆଖିକି ପିଟିଛି। ଆଖି ପିଟିବା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଛି, ଫାଉଡ଼ା ଦିହରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ଦେଇଛି। ଜୋରରେ ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରିବା ପରେ ଆମର ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, ବେକରୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ବି ତାର ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ମାନସ ସାମନ୍ତରା, ସେ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ପୁତୁରା ହବ, ସମ୍ପର୍କ ପୁତୁରା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଆ ପିଲା। ତା ବାପା ମା ବି ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ତା ପ୍ରତି ନେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଥାନାରେ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏମିତି କେସ୍ ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି କିଛି ହେଇନି, ଏମିତି ଘଟଣା ସେ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି। ତାର 10ମ ପରୀକ୍ଷା ସେ କେମିତି ଦେବ, ପୋଲିସ ବି କିଛି ବୁଝୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସକୁ 10 ଥର ଯାଇକରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ବୁଝାବୁଝି ସେ କଲେନି ଯେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆସାମୀ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ବି କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲାନ ଥାନାରେ ସେ କଥା କହିଲି। ଦେଲାନ ଥାନା କହିଲେ ତମ ରିକ୍ସରେ ତମେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ରିକ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ନବା ଆଣିବା କରିପାରିବି? ଦେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ମୋ ଝିଅ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୋ ଝିଅ ପଢ଼ିବ କେମିତି? ମୋର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମୀକି ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୋ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଯାଉ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।